କାଳ ସେହି ପଦରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବିଧାନ କରେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଭାପତି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହିତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। बालाजी पीआर की गोटे अच्छी काटी दियो, वीडियोटा काटी दियो। बालाजी पीआर की हेलो। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तङ्घदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। सप्रेम प्रणाम समस्त भाई भौणी मानकु मोर। हेलो हेलो शुभुची सर। आजिर शुभ संध्यारे आमर गीतासी गीता कर्तव्य कार्यक्रम ठीक समय रे आरंभ ही न पारिबारु मु समस्त पाखरे आग क्षमा प्रार्थना करुच्ची। समय किछिटा चाली जाइछि, आपण माने मो सहित समस्ते व्यस्त थिले कौन हेछि बोली। आजिर वक्ता को आगरू आमे बहुबार शुणिबार सुजोग पाइछु। विज्ञ प्राज्ञ रजत बाबू गीतारे बा गीतार भाष्य करिबारे जने सिद्धहस्त व्यक्ति, पदार्थ विज्ञानर प्राध्यापक होई मध्य से संस्कृत साहित्य रे तांकर अनुप्रवेश, तांकर आध्यात्मिक आग्रह एवं भगवानकर प्रीति पाई से कोण अनुकोण रे केन्दुझर जिलार अंतत विख्यात। आमे श्रोता भावरे तांकु पाई मुग्ध। आजिर सभारे थिबा विजय बाबू, सुरेंद्र बाबू आउ अन्य समस्त भाई मानकु मोर सप्रेम नमस्कार। रजत बाबू आरंभ करिए सर। ओम नमो गणपतये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी ब्रह्माण्डं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणपदये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नमो परमर्षिभ्यो
सर्वेभ्यो ब्रह्म विद्या गुरुभ्यो नमो नमः। हरि ओम। समस्त शुभ संध्या। परम पिता परमात्मा अपार करुणारू आम मैंने आज गीता सुगीता कर्तव्य कार्यक्रम अंतर्गत नवम अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार नवम अध्याय प्रथम 10टी श्लोकर किछि आलोचना करिबा पई उपस्थित होइछन्ति। समस्त को बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं समस्त कर्मकर्ता आयोजक स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो जेते भाई भौणी अच्छे समस्त को मध्य हार्दिक शुभेच्छा कृतज्ञता आउ जेते अन्य माने योगदान करछन समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा आंतरिक प्रणाम एवं कृतज्ञता। तो आमे जानिचु जे श्रीमद् भगवद गीता रे 18टी अध्याय तेणु ये नवम अध्याय गोटे दृष्टि तार कोर भलिया पद्म फूलर जमिति केसर थाए मझिरे पूरा कोर सेमती नवम अध्यायटा मझामझी। तेणु जेहेतु मझामझी हेइची एइटाकू चारिआडू ढांकिकरी आउ सब जिनस अछि। प्रथम रु अष्टम अध्याय पर्यंत जहा कुहा गला सबु होची थियोरी। ये नवम अध्याय रु शेष पर्यंत जहा कुहा जीवो सबु होची प्रैक्टिस। ये जो थियोरी और प्रैक्टिस रो ये जो मझिरे अछि ये नवम अध्याय थियोरी रो सबुठारु हाईएस्ट पार्ट होची अष्टम अध्याय जोटी विभिन्न प्रकार टर्म रो डेफिनिशन दिया हेची। ब्रह्म कौन, अध्यात्म कौन, कर्म कौन इत्यादि, अधियज्ञ कौन, अधिभूत कौन, अधिदैव कौन, विभिन्न टेक्निकल जिनसर सब डेफिनिशन सेठी अछि। आउ बतै दिया हेची केमती आगु को जिबे जने लोक केमिति भलरे मरिबो सेटा होची मुख्य चिंतार विषय। जे भलरे मरिबा केमिति जन्म हेले भलरे बंचिबा पई जहा पाठ पढिले जो विद्या सब अर्जन कले से विद्या हमकु भलरे मरिबा को सहायक हेबो नाही। भलरे मरिबा को हेले हमकु टिके अलगा प्रकार रो विद्या आहरण करबा को पड़िबो। सो इठी ये जो नवम अध्याय रे जो विद्या अछि तार चैप्टर रो ना होची राज विद्या राजगुह्य योग। ये होची राज विद्या किंगली साइंस। विद्या नाम राजा सब विद्या मानकर ये होची राजा। राजगुह्य जेते सीक्रेट अछि गुह्य माने सीक्रेट जेते सब सीक्रेट अछि ये होची सबु सीक्रेट मानक भितरे भी राजा। एटा गोटे बड़ सीक्रेट जोटा भगवान निजे उन्मोचन करूचंती। भगवान डिक्लेयर करूचंती जे बहुत बड़ सीक्रेट गोटे मु एबे कहिबी। बहुत बड़ सीक्रेट गोटे भगवान निजे कहिबे से कहउचंती एटा किंगली सीक्रेट। ये गुह्या नाम राजा भी विद्या नाम राजा गुह्या नाम राजा जोटा गोपन रखा जाए गोपन रखा जिबा कथा ताकू भगवान अर्जुन आगरे एबे खोलिबा को जाउछन। अब अर्जुन माध्यम रे हम समस्त आगरे खोलिबा को जाउछन। तेनु भगवान निजे निजे आरंभ करूछन। भगवान कर कहिबा जो अष्टम अध्याय रे आरंभ हेतिला भगवान अष्टम अध्याय कहि सारिले तापरे पुनी नवम अध्याय भगवान निजे निजे कहि चलछि। भगवान एते कथा कहिबे जे तापरे अर्जुन फाइनली पचारिबो मु आपनकर ए सब विभूति को जानिबा को चाहूछि आपण एमती कोन कहउछन सब विभिन्न रूप रे चारियाडे अछन ए करछन। तेनु भगवान को जानिबा पई अर्जुन को मन रे बहुत बड़ गोटे जिज्ञासा उठिछि। सेइठु दशम अध्याय आरंभ हो किंतु एइठी भगवान अर्जुन को कहउछन
ଚୁମ୍ବକରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସିକ୍ରେଟ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଟା ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ସିକ୍ରେଟ ଯୋଉଟା ଗୁହ୍ୟତମ, ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବେ। ତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇଦಂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନସୂୟବେ ଜ୍ଞାନಂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତଂ ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ୍। ଜ୍ଞାନಂ ଇଦಂ ତୁ ତେ ଗୁହ୍ୟତମଂ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ତୁ ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିବି ତାମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମୋର ଡିପର ଇନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇନ୍ ସିକ୍ରେସି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ସିକ୍ରେଟ ଗୋପନ କରିକି ଆମେ ରଖନ୍ତି, ଲକର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଆଲମିରା ଭିତରେ ଲକର, ଲକର ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଲକର। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। ଭଗବାନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡିପର ସିକ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ସିଏ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯୋଉ କହିବାର ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ କହି ଚାଲିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତୁମେ ଅନସୂୟ, ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନସୂୟବେ, ତୁମ ଭିତରେ ଈର୍ଷ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ନୂଆ ଆଚିଭ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସହିପାରୁନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଈର୍ଷ୍ୟା ଟିକକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୁହ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୁହ୍ୟ କଥା କହିବେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନକୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଈର୍ଷ୍ୟା ରହିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ ଈର୍ଷ୍ୟାଟା। ଆମର ଯଦି ଜଳନ ହଉଛି କାହାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଜଳନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଅସୂୟା ଗୁଣଟା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୁସି ନ ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମର ଏକ୍ସପାନସନ ସେତିକି ହେଇନି, ଆମର ବ୍ରେଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସାଧନା କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଭିତରୁ ଈର୍ଷ୍ୟା ରୂପକ ଗୁଣଟାକୁ ପୁରା ହଟେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ସିକ୍ରେଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବା। ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅନସୂୟବେ ଜ୍ଞାନಂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତଂ ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ୍। ମୁଁ କହିବି, ଜ୍ଞାନ କହିବି, ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟ କହିବି, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ କଣ ହବ, ସେଟା କିଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ, ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବି। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଜ୍ଞାନಂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତଂ ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଯୋଉଟା ଜାଣିଗଲା ପରେ ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ୍, ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଭ କଣ ହେଇପାରେ? ବଡିଲି ସଫରିଂ, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇପାରେ, ରୋଗ ହେଇପାରେ, ମନରେ କିଛି ଆଦି ହେଇପାରେ, ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କିଏ ମରିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଶୁଭ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଅଶୁଭ ଏଠି ହଉଛି ଡେଥ। ମରିଯିବାଟାକୁ କେହି ଶୁଭ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମରିଯିବାଟା ହଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଅଶୁଭ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ୍ ମାନେ ମରଣରୁ ପୁରା ମୁକୁଳି ଯିବ। ମରଣରୁ ମୁକୁଳିବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ମରଣ ରୂପକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ ମରଣ ଜିନିଷରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେ ଏମିତିକା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ସିକ୍ରେଟଟା, କାରଣ ଏଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ମଣିଷ ମରିବ ନାହିଁ, ଅମରତ୍ୱ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପଢୁଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ, ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅମର ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମିଛରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ, ସେଇଟା ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୋକ୍ଷସେ ଅଶୁଭାତ୍। ଏଇଟା ଜାଣିଗଲା ପରେ ମରଣ ରୂପକ ଅଶୁଭ, ଅର୍ଥାତ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ସଂସାର ଚକ୍ର,
ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଶୁଭ ଯୋଉଟା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଭାବିବା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ପଡିକିରି ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁଣି ମୂଳରୁ ପଡି ଉଠିକି ଚାଲି ଶିଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାଗ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସ୍ତେ 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 ତାପରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ, ଯେତିକି ଟେନସନ, ଚାକିରି ବାକିରି, ପିଲା ଛୁଆ, କୋଉଠି ଜାଗା କିଣି, କୋଉଠି କେସ ରେ ପଡ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ହଉଛି, ଏ ସଫରିଂ ଗୁଡାକର ଟୋଟାଲିଟି ଯଦି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ହେଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଏଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଏ ସଂସାର, ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଃଖାଳୟମ, ଏଇଟା କେବଳ ଦୁଃଖର ଘର, ଦୁଃଖର ଆଳୟ। ଏଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଦିଗରେ ଆଦୌ ରୁଚି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ରେଟ ଟା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟା ରହିତ୍ୟ। ଯଦି ଈର୍ଷ୍ୟା ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, ଈର୍ଷା ନଥିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ଜଣେ କରି ଯାଇପାରିବ, ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଅଶୁଭ, ଏ ଅଶୁଭରୁ ମୁକୁଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ଇଦମୁତ୍ତମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାବଗମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମବ୍ୟୟମ୍। ରାଜବିଦ୍ୟା, ये सबू साइंस भितर, विद्या माने साइंस, और साइंस माने एक्सपीरियंस, केवल एक्सपेरिमेंट नुह, एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट टा होची एक्सपीरियंस रा गोटे सबसेट। एक्सपेरिमेंट द्वारा टिके कोन एक्सपीरियंस हुए, जो जिंस विषय एक्सपेरिमेंट करूछनी तार कोनसी वैल्यू विषय जानिले, किछि देखिले, किछि मीटर रीडिंग नेले, सेटा होची गोटे एक्सपीरियंस हमर हैला। से एक्सपीरियंस माध्यम रे हम एक्सपेरिमेंट टा कंप्लीट कले इत्यादि इत्यादि। यदि एक्सपीरियंस हमर हो नहीं, एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हे परिबो नहीं। जे अचेतन लोक तार एक्सपीरियंस हो नहीं, से कोन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करिवो? तेनो साइंस रे जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट अछि सेटा होची एक्सपीरियंस रो गोटे पार्ट। तेनो से जिंस तेनो या भितरे कोठी गोटे कोन रे अछि, तेनो ताकता विषय रे अधिक वर्णना करिवार आवश्यकता नहीं। एटा किंतु होची सबु साइंस रा राजा, राजविद्या राजगुह्यम, सबु साइंस भितरे गुह्यतम ज्ञान एटा। पवित्रम, पवित्रम एथिପାଇଁ कुआ होची, पवित्रम करोति इति पवित्रम, नॉट दैट पवित्रम इति पवित्रम, पवित्रम करोति, ये पवित्रीकरण करे हम, ये पवित्र करूथिबा जोगु से पवित्र। आमे जो साबुन लगाउछन्ती बा हैंड वॉश लगाउछन्ती, हैंड वॉश बा साबुन यदि अपवित्र त ताकू लगेई कि निजको पवित्र करियो नाही, सो दैट हैज टू बी पवित्र। सो सेही भलिया ए ज्ञान जेहेतु हमको पावन करे, पवित्र करे, अपवित्रता कौन ना जोथि पई आमे जन्म हे जाय, जन्म हे गेले मरिबा पड़िबो, जन्म हे गेले सब प्रकार रो टेंशन, जन्म केमिति आउ न हबो जने सेही प्रकार रो जिंस जो ज्ञान देई परिबो, से ज्ञान होची सबुठारु पवित्र जिंस। पवित्रम इदमुत्तमम, आउ कौन प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। एटा प्रत्यक्ष अवगमन, डायरेक्टली जने एक्सपीरियंस करके रियलाइज कर परिबो। तेनु याकु कहै छै प्रत्यक्षावगमम, अवगम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, राइटनेस, धर्म मार्ग रे चलिबा पड़िबो। धर्म कौन जहाँ धारण करे, पोषण करे, आउ धर्म कौन जहाँ होची ड्यूटी, ड्यूटी न कले किछि धारण होई परिबो नै, किछि पोषण होई परिबो नाही। ड्यूटी न करी करी ड्यूटी रे खिलाफ करी कि किछि दिन जदियो धारण पोषण करिवे से पाप होई करी तापरे सब बुडी दिबो। अतएव प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। आ एटा करिबारे सेमिति किछि कष्ट नाही। थरे जेतोले धर्म मार्ग रे जने रहिला, एई जो ज्ञान रा आचरण करिबा, ज्ञान रा आहरण करिबा, ज्ञान को आत्मसात करिबा, ए ज्ञान रे प्रतिष्ठित हबा आ जन्म मृत्यु चक्र रो मुक्ति पाइबा, एटा कोनसे गोटे बड़ डिफिकल्ट जिंस नुह। भगवान कहउछन्ती सुसुख।
पूरा आराम रे ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ। କିଏ କରିଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ कम से कम 100 ରୁ 125 ଜଣ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4-5 ଜଣ 10 ଜଣ କେତେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବେ, ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥିବେ। ବାକି ମାନେ କୋଉଠି ହିମାଳୟରେ ଗୁହା ଖଣ୍ଡନରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 100 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, 100 ରୁ 125 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସୁସୁଖମ, এটা সুবিধা କରିହବ। କର୍ତ୍ତୁମବ୍ୟୟମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅବ୍ୟୟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପେରିସେବଲ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣୁଛୁ ପଢୁଛୁ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି 3-4 ମାସ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କୁଆଡେ ପଳଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ବହି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ମେମୋରିରୁ ସବୁ ପଳଉଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମେମୋରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। ଏଠି ନା ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନା ମେମୋରି ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ଏତେ ତାକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଥଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନାଲିସିସ୍ କାହାକୁ ନେଇ କରିବ, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 2-4ଟା ହେଲେ ସିନା ତାକୁ ମିଶେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତେଣୁ କୌଣସି ଆନାଲିସିସ୍ ହବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ସିଜ୍, ସେଭଳିଆ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ এইটা ତେଣୁ ହଉଛି ଇମ୍ପେରିସେବଲ ନଲେଜ, ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରି ଯାଉଛି ତା ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଅଚେତନ ହେଇଯାଉଛି ତା ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦିନ କଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମେମୋରିରୁ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ନା ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ବିଦ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ୟାକୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମସାତ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଜ୍ଞାନଟା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ଆନାଲିସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମେମୋରି ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଇଏ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଧୃତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପଛକୁ ରହିଯିବ, ରହିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଅବ୍ୟୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଅବ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ଇମ୍ପେରିସେବଲ, ଏହାର କେବେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଥରେ ଏଥିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା କେବେ ହଜିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ତା ଠାରୁ ହଜିବା ନାହିଁ କି ସିଏ କେବେ ଆମ ଠାରୁ ହଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଟଟା କଣ ହବ, କଲେ ତ ଏଇଆ ହବ, ଯେ ନ କରିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛି, ଆମର ସବୁ ରକମର ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଟା କରିବୁ, ଚାହିଁଲେ ସେଟା କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଖାଇବୁ, ଯାହା ଚାହିଁବୁ କରିବୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନା ପୁରୁଷାଃ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏ ପରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନା ପୁରୁଷାଃ ଧର୍ମସ୍ୟାସ୍ୟ ପରନ୍ତପ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି, ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଉଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ନ କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାରିଆଡେ ବିକ୍ରି ହେଇକିରି ଅଛି। ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁ ଶାଖା ଅନନ୍ତା, ଆମର ବହୁ ଶାଖା ଅନନ୍ତ ଶାଖା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ପୁରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି ୱାର୍ଲଡରେ। ଆମର ଆଜି କୋଉଠି ଫୁଡ ଜଏଣ୍ଟ ନୂଆ ଖୋଲିଲାଣି, ସେଠି ଖାଇବାର ଅଛି, କୋଉଠି ସିନେମା ନୂଆ ଆସିଲାଣି ଯିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୂଆ ଓଟିଟି କଣ କଣ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଆଡେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ହେଇପାରିନେ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଟା ନ କରିବେ, ଅପ୍ରାପ୍ୟମାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନୀ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ
न चलिए मते न पाइकिरी अप्राप्य माम तेणु ये जो दिगरे चलवा कथा कुआ अल्टीमेट कौन ना भगवान को पाइबे अप्राप्य मांग निवर्तन्ते एमाने कौन करिवे जो माने संसार रे विभिन्न जिनस रे मज्जिकिरी रहउचंदी से माने मते न पाइकिरी मृत्यु संसार वर्तमानी ये मृत्यु संसार लोकरे बारंबार 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 निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी एठी ही माने बारंबार जन्म होउथिबे मरुथिबे पूर्वरे कोउठी जन्म होइतिले कोन करिथिले भूली जाइथिबे ए जन्म रे पुनी मूलरु स्टार्ट करिवे आ तापरे चाकरी कर एटा कर सेटा कर दुनिया प्रकार टेंशन ही पूरा पागल होइके रहिथिबे एटा होछि लोक मानकर आम मानकर जीवन हे जाइछि जदि हमें ए दिगरे प्रवृत्त न होबा तेणु एबे भगवान स्टार्ट करिवे सेटा जो ज्ञान कथा भगवान कहउथिले एबे सेटा को स्टार्ट करिवे एठु सेठी कहि देले मते जदि एई बाटरे जीवु ताले बढ़िया हबो गोटे अव्यय ज्ञान तू पाइबु आ ता द्वारा मोक्ष से अशुभ सेटा कहि देले तापर कहले जदि न करिवु जे ताले ए भलिया तार हबो से पडिबो बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी की घाटियो अतएव भगवान कहउछनी जे एठु स्टार्ट करूछनी ज्ञानटा एठु स्टार्ट हला मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः भगवान कहउछनी मया ततम मो द्वारा ये पूरा होल वर्ल्ड सारा प्रकृति मो द्वारा परवेडेड हेकरी अछि व्याप्त हेकरी चारिआडे मु अछि सबु को घोड़े हेकरी अछि सबु को आवरी करी अछि मया ततम ततम रा माने हला चारिआडे व्याप्त मया ततम इदं सर्वम जगत ये पूरा जगतटा को मु घोड़ेगिरी व्यापिकिरी पूरा अछि पूरा खुंडी खुंडा आइकिरी कोनोसी गोटे पॉइंट नाही जोटी भगवान ना एंड से व्यापिकिरी अछि किंतु जणा पड़ना अव्यक्त मूर्ति ना मु अनमैनिफेस्ट रूप रे अछि एठी हउची गोलमाल भगवान अनमैनिफेस्ट रूप रे प्रत्येक स्पेट रे अच्छा एमती कौन गोटे भी जिनस ना गोटे भी लोक ना गोटे भी सिचुएशन ना गोटे भी स्पेस टाइम रे गोटे भी इवेंट ना जो भगवान ना ततम पूरा भर्ती सबुआडे व्याप्त किंतु मत्स्थानी सर्वभूतानि मु एमती सबुआडे व्याप्त होइकरी अछि जे सबु भूत माने सबु जीव माने सबु किछि मोरी भितरे अछन मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मु किंतु ताको भितरे नाही ताको भितरे नाही रो अर्थ कोन ना भगवान न च अहं तेषु अवस्थितः भगवान सबुआडे जेतबेले अछंती तेतबेले आमे कहिबा जे भगवान या भितरे अछन ता भितरे अछंती भगवान अव्यक्त रूप रे सबुठी अछंती किंतु कोनसी गोटे जिनिस को नै आमे कहि परिबानी जे भगवान यारी भितरे रहि गेले नो नो भगवान ता भितरे खाली ना ता भितरे ने बाहर के रहि से पर को दिन चारिआडे अछि तेनु भगवान कर जो प्रेजेंस भूत मानक भितरे जो प्रेजेंस भूत भितरर अर्थ हैला ये स्पेस भी गोटे भूत आकाश ये भी गोटे भूत महाभूत भितर ये भी गोटे ये याकू भी भगवान परवेड करकरी अछि तेणु आकाश भी भगवान को भितर सो सबु किछि भगवान को भितर तेणु भगवान आ या भितर अछंती कि ता भितर अछंती एमिति आमे भाबिबा कथा न कारण भगवान कर जो परम रूप परमात्मा रूप सेटा एते व्यापक जे से कोनोसी निर्दिष्ट गोटिए भूत भितर अछंती बोली कहि होबा ना न ताहं तेषु अवस्थितः जदिओ से सबुआडे अछंती ततम सबुआडे पूरी चंदी किंतु सबुआडे पूरी थिले भी फॉर एग्जांपल आम शरीर रे वायु फंक्शन करूछ आम शरीर रे वाटर भर्ती हेकि अछि तो आमे कहिया कि एंटायर वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज विदिन अस by entire air is within us, functioning within us. ना सो ठीक सही बोले सो न चाहं तेषु अवस्थितः तापरे भगवान कहते आहुरी कंफ्यूजिंग न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वरम भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः भगवान कहते
ମୁଁ ହଉଛି କ୍ରିଏଟର ଅଫ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍ସ, ଭୂତ ଭାବନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କରେ, ସବୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଭାବ ଦିଏ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦିଏ। ଭାବ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅଭାବ ମାନେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଭୂତ ଭାବନ, ମୁଁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଏ ସେଟା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମମ ଆତ୍ମା, ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମୋର ଆତ୍ମା ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରଭେଡ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି, ଇଏଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରଭେଡିଂ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଟଚ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୋରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ କେହି ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନ ଚ ମତ୍ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏଠି ରହିବ ସିଏ ସେଠି ରହିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଇଏ ସିଏ ହେଇକିରି 50,000 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ। ସିଏ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ପରଭେଡିଂ ଯେ ଇଏ ଭିତରେ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସେ ସବୁରୁ ବାହାରେ ପୁଣି। ସୋ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ, ଯୋଗମ ଐଶ୍ୱରମ। ଆମେ ସବୁ ମାନବୀୟ ଯୋଗ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିକିରି ଟିକେ କଣ ଦେହ ହାତ ଭଲ କରିଦଉଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ, ଯୋଗକୁ ଔଷଧି ଭାବରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଗର ଅଲଗା ମିନିଂ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନବୀୟ ଯୋଗ, ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ ୱିଥ ଗଡ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକୁ ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଯେହେତୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସ୍ତରର ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ମାନବୀୟ ଯୋଗ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଆମକୁ ଯେମିତି ମାନବୀୟ ଯୋଗ ସବୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଶୁଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା, ইয়াରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭୂତ ବୃତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଧାରଣ କରିଛି, ଭୂତ ବୃତ। ତ ଭୂତ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଦବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରାଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ। ସବୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ତାହେଲେ ହଉଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ, ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ। ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ବାୟୁ ପୁରିକିରି ଅଛି, ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନି ଇତି ଉପଧାରୟ। ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତୁ ଜାଣିବୁ, ଉପଧାରଣ କରିବୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ବାୟୁ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚାରିଆଡେ ଅଛି, ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତୋ ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ। Just like air is able to always move anywhere in space, ସବୁଆଡେ ଯେମିତି ଯାଇପାରୁଛି ବାୟୁ ଆକାଶରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଲା ପରେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆଡେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ମହର୍ଧନ ତପ ସତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକାଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତି ନ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ପୁନରାବର୍ତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପିମ୍ପୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାୟୁ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲ କାମ କଲା, ସ୍ୱର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଲା, ସେଠି 2,50,000 ବର୍ଷ ରହିଲା। ସୋ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ କୋଉଟା ହେଲେ ମତେ ଟଚ୍ କରେ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ।
ମୋ ଭିତରେ ଏମାନେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କାମ ଏଇଭଳିଆ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନାହିଁ କି ଏଗୁଡାକ ଟ୍ରୁଲି ସ୍ପିକିଂ ମୋ ଭିତରେ ଘଟୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବାୟୁ ଯେମିତି ଚାରିଆଡେ ଯାଏ ଆସେ କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ମତ୍ସ୍ଥାନି ସର୍ବ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନି ଇତି ଉପଧାରୟ। ଅତଏବ ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ୟାନ୍ତି ମାମେକାମ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃ ତାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ, हे अर्जुन, ये सबू जीव, एंटायर सृष्टि, सबू जीव प्रकृति जानती मामिकाम, एमाने प्रलय शेषे मोर गोटे प्रकृति अच्छी, जो प्रकृति रे एमाने समस्ते लीन हुअन्ति। कल्पक्षये जेतेबेले कल्पर कल्पक्षये कल्प जेतेबेले क्षय होई जीव सेतेबेले सरी जीव जेतेबेले कल्प सो कल्प जेतेबेले सरी जीव माने ब्रह्मांकर गोटे टाइप रो सेटा को धरा जाई परिबो। गोटे कल्प गोटे कल्प कल्प रो अवधि होची 432 कोटी वर्ष। 432 कोटी वर्ष जेतेबेले हेई जीवो, एटा होची गोटे दिन। सेई भलिया आउ गोटे कल्प हेले ब्रह्मांकर आउ गोटे राति हबो। एमती एग्री 864 कोटी वर्ष। 432 कोटी वर्ष पर जेतेबेले सरीबो कल्प, सेतेबेले सबु जीव माने प्रकृति रे लीन होई जिवे, ताको मूल प्रकृति कहा जाय। किंतु पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तापर जेतेबेले ब्रह्मांकर से रातिटा सरी जीवो, जेमिति आमे राति रे सोई पडुचंती, कुआड जाउची होल वर्ल्ड गायब हो जाउची राति रे सोई पडले। आमे जेमिति राति रे सोई पडुचंती पूरा दुनिया टा कुआड पळौची, सकाळ उठिले पुणी विसृजन, पुणी दुनिया आरंभ हो गला, संसार आरंभ हो गला। ठीक से बेला ब्रह्मा जेतेबेले सोई पडिबे सेतेबेले आमे सब ऑटोमेटिकली ता भीतर पळेबा। जे भी जे अछंती बाकी भी जे रहि जाइथिबे, जो माने चेष्टा करनथिबे भगवान का मार्ग रे जाईकी भगवान को एभलिया पाइबा पई, सेमाने भी समस्ते से ब्रह्मा को सहित ब्रह्मा जेतेबेले सोई पडिबे राति हे जिवो, ये सब ता भीतर से प्रकृति भीतर लीन हो जिवे। कारण ब्रह्मा सेतेबेले अचेतन हे जिवे, राति रे सोई पडिबे। 432 कोटी वर्ष। अतएव भगवान कहते जे कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प आरंभ में पुणी से आउ थे सृष्टि करे। से केमती सृष्टि करिवे ना, जार जहाँ डिजायर थिला पूरा हेनी, ए जन्म रे पुरिलानी, आउरी बाकी अछि। से प्रकृति रे लीन होला जे, किंतु तार डिजायर गुडा कुआड जिवो, सेटा कोठी रिजल्व करे। गोटे छोटियाटे डिजायर भी सेटा कुआडे मेळेई जिवनी। टिके ना गो डिजायर जदि हे जाईची ताले से रहिला, से रहिला, से सेई डिजायर सब थिबो, आउ से गुडा का शेष रे पुणी मंजी हेकरी से थिबो, सेई मंजी रु पुणी सब बाहिबे। प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। बारंबार मुई बलिया करे ब्रह्मांकर 100 वर्ष परमायु से पर्यंत बारंबार मुई एमिति करूଥାଏ। 100 वर्ष ब्रह्मांकर। प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मु मोर प्रकृति को एई एनिमेट करे। प्रकृति रा निजर प्रकृति रे एबिलिटी नाही क्रिएट करिवा पई। क्रिएट करिवा पई जोटा दरकार सेटा भगवान भीतर पसिकी ताको एनिमेट करन। हमकु किए उठाए सकाळु, आमे जो सोई पडुचंती हमकु सकाळु किए उठौची, केही न उठाइले भी आमे उठुचंती। जेमिति आमे उठुचंती ब्रह्मा सेमिति उठंती, बा प्रकृति सेमिति उठे। ता उठिबार कारण किछि नै, ता निद भांगिला, निद भोग हे गला, से उठिला। कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि। भगवान कहउचंती सर्व प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। निजर प्रकृति को एनिमेट करके एक्टिवेट करके बारंबार बारंबार एमती करे, ताको इनएक्टिव कर दिए पुणी सब गଳି जिवे ता भितरु।
पुणी आउ थे जार जहाँ सीड थी डिजायर थी कि अमेरिका जन्म होगा चाहूँ किए मंगल ग्रह को जावाक चाहूँ किए सबुठ बड़ साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाइबा चाहूँ किए यूएनओ को जावाक चाहूँ सेक्रेटरी जनरल हम किए चाहूँ अन्य कुआड़े जीव जहाँ डिजायर अच्छी ये सब जाक मंजी होकर रहे आउ पुणी थे सब बाहर मु प्रकृति को यही एक्टिवेट करके समस्त बारंबार जन्म दिए भूत ग्राम मिमं कृत्स्नम अवसं प्रकृतिर वशात एटा मोर जो नेचर अच्छी मु ताको जो एक्टिवेट करूची तारी बसरे थरे प्रकृति को मु एक्टिवेट करदेले से तारी बसरे ये जो भूत ग्राम ग्राम माने समूह भूत समूह जेते जीव पंच महाभूत भी कहि पारंती आकाश इत्यादि सब किछि प्रकृति रे जेते बेले लीन हबो सब किछि सेते आकाश भी पळेबो ता भितर तेणु स्पेस टाइम एवरीथिंग जेते बेले से सब जिंस पुणी थे सृष्टि हम भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम कृत्स्नम माने सकल ये टोटालिटी अवसम प्रकृतिर वशात एभलिया पावरफुल प्रकृति जहाँ को मु पावर देइछि मु जहाँ को एक्टिवेट करूछि एनिमेट करूछि स्वयं अवस्तभ्य मु ताको एनिमेट करूछि सो तारी बसरे समस्ते तापरे भगवान को तापर किसी करने पड़े आप देखिए विष्णु शोचंती किंतु आम कहूँ विष्णु पालन करता केमती पालन कर शोचंती विष्णु एमती शोचंती सो पालन करता जो माने प्रकृति को थरे जिते बड़े मोशन दे दिगला चाबी मोड़ी दिगला चाबी लगा गाड़ी जो जमी थाए थे स्टार्ट करदे समस्त अच्छी जी जो जन्म हवा कथा हम जी जो जो कम करवा कथा करमी जहाँ करवा कथा सब जिनिस गड़ी 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 चलो दिस यूनिवर्स इज ए रोलिंग आउट ऑफ दोज डिजायर्स व्हिच रिमेन्ड अनफुलफिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट कल्प तेणु ये यूनिवर्स टा होची गोटे रोलिंग आउट आमर यूनिवर्स टा आमर ब्रह्मांड होची गोटे सेही टाइप रो एटा गड़े दिया हेची न चमांग तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय मु एटा सब करूथिले भी प्रकृति को संगरे नेइगिरी प्रकृति को एक्टिवेट करिकि मु सब कले भी न चमांग तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तमतेषु कर्मसु ये कर्म रे मु किंतु अनअटैच्ड मोर एथिरे किछि दायास नै मते के पाइला न पाइला मोर तादेरु किछि लाभ क्षति नाही ये मोर पथरे गला न गला मोर तादेरे कोनोसी लाभ क्षति नाही मोर किछि जायास नाही मते तेणु ये कर्म सब किछि बांधे नाही एटा मोर ऐश्वर जोग तेणु ये कर्मर बंधन रे मु पड़ेनी कारण मोर किछि डिजायर नाही तेणु भगवान या द्वारा बंधा ही नांती क्रिएशन करने भगवान बाध्य नुहंती आमे भगवान को बाध्य करूछु विभिन्न प्रकार डिजायर रखिकी आमे भगवान को बाध्य करूछु क्रिएट करने जिमिति डिजायर टू लिव डिजायर टू डू थिंग्स आमर थिबा जोगुरु आमे सकाळे उठिबा को बाध्य होउछंती सेमति दिने मरिकिबा जो दिन से दिन भी डिजायर टू डू थिबो ताकू धरिकिरी जीवा अतएव तेणु भगवान कहउछंती उदासीन वदासीन मु पूरा उदासीन मु ये सब दिन नाही मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदपि परिवर्तते मया अध्यक्षेण मोरी प्रेसिडेंसी मोरी अध्यक्षता प्रकृति ही सूयते सचराचरम ये एंटायर चर अचर मूवेबल अनमूवेबल जहाँ जहाँ अच्छी सचराचरम जे चर जे अचर लिविंग नॉन लिविंग सबू को प्रकृति क्रिएट करे केमती मया अध्यक्षेण मोर अध्यक्षता मोर आखि सामने सब किछि प्रकृति किंतु करे मु ता देर नहीं हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते प्रकृति भलिया करिवा जोगुरु एही कारण जोगुरु जगतटा सब बेले परिवर्तन ही चली हेतु ना अनेन कौन्तेय एही कारण जोगुरु प्रकृति मु केवल अध्यक्षता करूची द्रष्टा हेकरी बसची प्रकृति तार सब काम करूची ताको मु सौंपी देइची से एक्टिविटी सब करिवो एवं से प्रकृति कोन से ऑलरेडी आमरी भीतर फिट हेकरी अछि जो दिन आम कम्प्लीटली डिजायरलेस से दिन आम प्रकृति बाहर को पड़े प्रकृति बाहर को पड़े आम जापर भगवान सत्ता को जो आम भी कौन कर्म अटाच हवा ना आम भी खाइले पीले शोले आमको लगे ना ऐश्वर्य जोग भगवान तो बहुत संक्षेप में कहवाक पड़ा सबको दशम श्लोक हो गला विशेष आलोचना सब करहबनी अतएव ओम तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कृष्णार्पणम्। बहुत बहुत धन्यवाद। समय आमर प्राय हो गला 8टा। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद सर। जहाँ संक्षिप्त हेले भी खूब सुंदर भाव अबोल भाव आपण आज अर्पण करछन्ती आपनकर भक्ति दिव्य। एबे मु अनुरोध करूची आज संध्यार सभापति युक्त जगन्नाथ पंडा महोदय को से संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेंगे। जगन्नाथ समस्तंकु एई अमृत रसरे बुड़ी जाइथिबा समय रे मु आपनको अभिनंदन ज्ञापन करुची। रजत सार तांकर ज्ञानदीप्त उद्बोधनी कहबी ये जो राजविद्या राजगुह्य जोग गुह्य सीक्रेट एमिति कथा ता भितरे से आमको जहाँ कहले मु जहाँ बुझिली आपण मानकु कहि परिबी। प्रकृति सत्वरजतम कहिचंती पुणी वर्तमान कहिले अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश प्रकृति कौन करे न करे मनुष्यर आत्मज्ञान प्राप्ति पाई भगवान शंकर माँ को छाड़ी चली जाइथिले से आत्मज्ञान विषय आपण मानकु कहिले। आत्मज्ञान बुझिबा पाई मनुष्य को एते आकर्षण दरकार करे। बुद्धदेव निज स्त्री पिला छाड़ी चली जाइथिले। तेणु आत्मज्ञान प्रकृति बुझिला परे जने अनसूय हेले ही ए कथा बुझी पारिबो। जेहेतु अर्जुनंकर असूया नथिला प्रथम श्लोक रे से बुझेइले जेहेतु अर्जुनंकर असूया नथिला सीए बुझी पारिबे सेइथि पई राजविद्या बा राजगुह्य जोग ताकू बुझैचंती। आकू कही कि केही बुझेइबो मु ए कथा भाबी पारुने। अंततः 25 थर पढ़िले या विषय रे किछि बाली गरडा गोटे पारिबे समुद्र रु। ए राजविद्या राजगुह्य जोग को रजत सार प्रांजल भावरे सुंदर भावरे तांको उदाहरण माध्यम रे शिक्षक जीवन अभिज्ञता माध्यम रे आध्यात्मिक तो रसर उतप्रुत भाव आमको ओदा करदेले। मु तांकु अनेक अनेक धन्यवाद अर्पण करुची। भविष्यत रे आउ अनेक थर तांगठारु ए गीता भाष्य सुनिबु बोली आशा रखिबी। आजिर सभारे थिबा अन्य समस्तंकु भी तांको कथा सुनी पुणी थरे पढ़िबाकू अनुरोध करिबी। धन्यवाद सर। एबे जेहेतु आज संध्यार वैषयिक त्रुटि जोगु आमे टिके विलंब रे संयुक्त हेलु तथापि मध्य समय को देखि रजत सार ठीक समय सब समाप्त करिसेंती। सार को धन्यवाद एवं विलंब रे आरंभ होइतिबारो अनुष्ठान तरफ व्यक्तिगत मो तरफ समस्त को क्षमा मागुची। एबे धन्यवाद अर्पण करिया पई ओ सूरज पटनायक भाई को अनुरोध करूची से धन्यवाद अर्पण करिवे। सूरज भाई पवन प्रभा अथन ओंकार ओ वेद करिदिबा मुनिको धन्यवाद। सूरज भाई धन्यवाद। से विशिष्ट कवि सुसाहित्यिक तथा साहित्य विभाग सदस्य श्रीजुक्त सुरेंद्रनाथ जेना तांकर काव्यिक भित्तिरे आजिर अत्यंत संजय भाई टिके म्यूट कर दियो। संजय भाई पंडा महोदय
ସେ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସମାପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରଜତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ତଥା ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଞ୍ଚିତ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ବିବାଧର ସାର୍, ପ୍ରଳୟ ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରି ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ରଖୁଛି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝରର ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜିର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ସମାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ଭଉଣୀ, ଯାହା ଆପଣ ଆସି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପର୍ବଟି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଶାନ୍ତି ପାଠର ସମୟ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, राप शांति, वृषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद संजय भाई। एबे अनुरोध करी आज संध्यार सभापति अध्यक्ष महोदय श्रीजुक्त जगन्नाथ पंडा महोदय को से सभा संघ घोषणा करेंगे। जगन्नाथ सर। धन्यवाद संजय बाबू। शांति पाठ परे अतिक्रांत समय रे आजिर समस्त को आउ थरे धन्यवाद अर्पण करी मोर स्नेह श्रद्धा ज्ञापन करी मोर भाई भौणी मानकु पुणी थरे आसंता मास 15 तारिख रे देखा हबाकू आशा करी रहिली। मु एथर सभा सांग घोषणा कली। सभा सांग हला। समस्त को नमस्कार आज्ञा। विजय सर किसी सांगठनिक कार्यक्रम अच्छी कि विजय सर? समस्त को नमस्कार। विशेषकर आज जो मुख्य वक्ता थिले आम अनुरोध को रक्षा करके आज एत सुंदर भाव कहले मु तांको पाखरे चिर ऋणी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एवं आसंता दिन रे मध्य हमकु एई भली हमकु तांकर अमृत वचन शुणी भगवत गीतार से अमृत वचन शुणी हमकु धन्य करिवे एवं तांको शेष रे पुणी थरे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज आम गहन रे
ପୂଜ୍ୟ ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ତ ଯଦି ଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ବିମ୍ବାଧର ଅଛି ସାର୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି? ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର। ମକର ପର୍ବରେ। ଓହୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସାର୍? ହଁ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ସାର୍? ସାର୍ ଆମେ ତ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛୁ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଥରଟେ ଆମେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସେ ଥରେ ଏଥର ନଈ କୂଳରେ କୋଉଠି ମିଶିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାବୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ହେଲେ ହବ ନା। ହଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ହେଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଏଥରକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ କେଉଁଝରରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବନବିହାରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିମ୍ବାଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ମନ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ ସାର୍ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି 3 ମାସ ପାଇଁ। 20 ତାରିଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପାରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ୱିକରେ ବସିବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବସିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବସିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବି ଥାଇପାରେ ଜଙ୍ଗ ଅରଣ୍ୟ ବି ଥିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ତ ସାର୍? ଘୁଟୁକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ? ହଉ କଣ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ବାବୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ତ ଶୁଭୁଛି କଥା ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କ ତ? କଥା ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଅଫଲାଇନ ରେ ବସିବା କୋଉଠି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଠିକ କରିବା, ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଟାକୁ ଖରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭଗବାନ। କଣ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ପିରିୟଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ଅନେକ। ସାର୍ ଲିଙ୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି।